Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok macam mana air, water dia akan move daripada soil ke dalam cells in the root. So basically daripada soil dia akan masuk ke dalam root hair. After that daripada root hair masuk ke dalam epidermis, epidermis masuk ke cortex dan all this water move from the soil to the epidermis. Dia akan melalui via osmosis, tetapi in term of pathway dia akan melalui apoplastic, symplastic and vacuolar pathway. Tetapi daripada cortex nak cross kepada endodermis tak boleh secara apoplastik sebab dekat endodermis akan ada this Casparian strip. Okay, Casparian strip akan melintasi the cell wall, so that bila air nak lalu dekat cell wall tak boleh. Jadi air kena keluar daripada cell wall masuk ke dalam cytoplasm, masuk ke xylem via symplastic pathway, ataupun air tadi dia keluar daripada cell wall masuk ke dalam vacuole and then pass kepada xylem melalui vacuolar pathway. Maksudnya sekarang from the cortex to cross the endodermis to the xylem hanya melalui symplastic dan juga vacuolar pathway. Faham Due to the presence of Casparian strip dekat endodermis. Now, kita dah tengok macam mana air tadi masuk daripada soil, masuk ke dalam akar dan next kita nak tengok pula daripada akar naik ke to the whole part of the plant melalui xylem. So, akan ada dua mekanisme yang akan memastikan air naik daripada akar masuk melalui xylem dan itu yang kita nak tengok in the next part of the lecture. Water movement via xylem to the whole part of the body, especially leaf lah. Aim kita nak sampai dekat daun. Okay. So basically, ada dua cara. There are two mechanism by which water move via the xylem. The first one adalah through the mechanism of transpiration, cohesion and tension ataupun adhesion lah kat sini. Okay. Transpiration, cohesion ataupun tension or adhesion mechanism yang akan memastikan air tadi ditarik daripada daun naik ke atas from up to below. Daripada atas kita nak tarik naik, daripada bawah nak tarik naik ke atas. Dia akan memastikan adanya pulling force. Kita akan discuss itu more detail later. Yang kedua adalah macam mana air tadi ditolak daripada bawah naik ke atas melalui this what we call root pressure. So bila ada sesuatu yang tarik daripada atas, ada sesuatu yang tolak daripada bawah. Maksudnya sekarang kalau kita lukis gambar pokok, if ada air tadi ditarik naik atas, ada pula sesuatu yang tolak daripada bawah, air tadi bolehlah naik ke atas and to the whole part of the body, especially to the leaf lah. Okay. First kita nak tengok ada Transpiration-Cohesion-Tension mechanism. Okay. Apakah itu Transpiration-Cohesion-Tension mechanism? First kita nak tengok transpiration. Apa itu transpiration? Transpirasi basically dia adalah proses di mana water akan evaporate, dia akan losing of water through evaporation from the leaf surface. Basically dekat daun, bawah daun tu akan ada liang stomata. So daripada stomata tu air akan keluar daripada liang-liang itu ke ruangan udara. Bila air keluar daripada daun, apa yang berlaku? Dia menyebabkan, bila air keluar daripada daun, dia menyebabkan air tadi ditarik kepada daun, ke daun. Sebab air tadi nak dibawa keluar. So, air tadi ditarik daripada batang daun ni, naik ke daun dan seterusnya keluar daripada daun itu. Tetapi daripada batang tadi, dia akan tarik pula daripada batang utama, sampailah dia tarik daripada akar naik ke atas. Dia akan form what we call transpirational pull, in which kita akan discuss later. But basically, the keywords for transpiration ialah hasil daripada evaporation of water, dia akan create a pulling force for the water movement. Okay, up to the whole part of the plant daripada akar dekat bawah. Okay, bila water is absorbed by the root, kemudian macam mana air tu naik atas, dengan adanya transpiration, air keluar, dia akan tarik the water to the whole part of the body and keluar melalui daun. Itulah caranya macam mana air tadi dia tersebar ke seluruh pokok. But into more detail kita akan tengok in this part. First kita nak discuss the first mechanism, the one that provide pulling force kepada water yang dipanggil transpiration, cohesion, tension ataupun adhesion mechanism. Dan first kita akan discuss the transpiration. Apa itu transpiration? Ia adalah proses of evaporation of water. So basically apa yang berlaku ialah dalam leaf, water akan evaporate daripada the wall of spongy mesophyll to the intercellular space. So basically kalau kita gambar dekat sini, kalau kita ambil keratan rentas laun, air tadi dia akan keluar daripada satu mesophyll cell dan dia akan memenuhi this what we call intercellular space. Maksudnya sekarang the water, the concentration of water, the partial pressure of, the water potential of the water dekat intercellular space adalah lagi tinggi daripada the one yang dekat luar.
Dekat luar ni water potential sangat-sangat adalah rendah. Jadi air akan diffuse out from higher water potential to lower water potential. Jadi apa yang berlaku, air daripada this intercellular space akan move out to the area, to the dekat kawasan yang luar which has lower water potential. The air in the intercellular spaces become saturated of water, menyebabkan manakala the outside of the stomata is not saturated with water, so the water will diffuse from a region with higher water potential, which is from the intercellular spaces, keluar kepada region yang ada the lower water potential, which is the air outside. Begitulah hasilnya. Bila air tadi dia akan memenuhi di ruangan udara, dia akan keluarlah melalui stomata disebabkan dekat luar memang ada lower water potential. Tetapi kalau awak tengok, disebabkan air tadi dia keluar daripada this mesophyll cell, let's say kita bagi mesophyll cell A. This mesophyll cell A, dia ada lower water potential disebabkan air tadi dia dah keluar. Tetapi dekat dia punya bersebelahan, dia punya neighboring mesophyll cell, air tadi tidak keluar daripada this mesophyll cell let's say B. Maksudnya sekarang ada higher water potential of the mesophyll cell yang B. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah, okay, apa yang berlaku ialah disebabkan tadi as I said, this cell tadi dah lose dia punya water, means that dia punya water potential akan drop. Manakala dia punya neighboring cell ada higher water potential, jadi air tadi dia akan diffuses out from the neighboring cell pergi ke the cells yang dah lose the water tadi, from higher to the lower water potential. Loss of water in the mesophyll cell akan lower their water potential, but the neighboring cell has higher water potential. Jadi water akan diffuses from neighboring cells to another via osmosis. This process akan continue, okay, akan sentiasa berlaku sampailah air tadi dia akan ditarik dekat daripada xylem. Sebab kalau awak tengok, bila air tadi dipas kepada this mesophyll cell yang A daripada B, now B tadi ada lower water potential daripada xylem. Xylem dekat this region ada higher water potential. Jadi air akan masuk from the xylem to the mesophyll cell. Tetapi pula bila air hilang kat sini, apa berlaku? Now the water potential here akan drop berbanding dengan region yang dekat sini. Area sini akan ada higher water potential. Jadi apa yang berlaku? Air akan move dekat this region. Dan this process akan berlaku sampailah dia akan create is what we call transpirational pool. Basically air tadi dia akan ditarik from xylem masuk ke mesophyll cell sampailah masuk ke intercellular space and dia akan keluar. Inilah caranya bagaimana dia akan provide the transpirational pool. This process continue until water is drawn and diffuses from xylem vessel via water potential gradient. Then as the water molecules are removed from the xylem, more water molecule are pulled up in the below xylem to replace them. Kalau you bayangkan kalau air tu keluar daripada sini, dia akan tarik dekat xylem kat sini. Dan basically dia akan tarik sampailah daripada atas ni dia naik ke atas. Dan inilah yang kita panggil transpirational pool. Okay? Itu adalah transpiration yang berlaku dekat daun. So bila sampai dekat xylem akan ada pula another mechanism yang dipanggil cohesion and adhesion. Basically ada dua mechanism dia. Ini adalah rely on two properties of water, iaitu cohesion and adhesion. The flow of water through the xylem relies upon two important properties of water, iaitu cohesion and adhesion. Kalau awak tengok daripada gambar rajah yang diberikan, air akan flow di dalam xylem dalam bentuk satu tasbih yang tidak berputus. Dalam satu jalinan tasbih yang tidak berputus. Dan kalau awak tengok connection antara water and water, yang itu kita panggil cohesion. Attractive force between water molecules. Okay? Itu adalah cohesion. Di mana hasil daripada hydrogen bonding causes water molecule to stick together. Itu adalah attractive force between molecule. Okay, tetapi awak kena faham, air tadi dia akan melalui the wall of the xylem. Maksudnya sekarang akan ada juga daya attraction, akan adanya daya tarikan in between water molecule dengan the cell wall of the xylem, the wall of the xylem. Itu dikatakan adhesion, pelekatan. Cohesion adalah pelikatan, adhesion adalah pelekatan. Attractive force
between the water molecule and the wall of the xylem. And again, dia juga adalah via hydrogen bonding. Dan disebabkan adanya cohesion between the water as well as adanya adhesion between the water molecule and the wall of the xylem, air tadi dapat ditarik naik atas. Kenapa pentingnya adhesion? Disebabkan air ni basically dia bergolek. Kalau selukis macam ni, di sini adalah xylem, ini adalah water. Water tadi dia akan pusing ke sini, after that ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Okey, dia akan kejap bergolek macam sini, after that dia bergolek ke xylem yang belah kiri, now xylem belah kanan dan seterusnya. Dan pentingnya daya pelekatan antara the water molecule and the xylem. Otherwise, kalau dia tidak melekat, air tadi akan menggelongsor ke bawah. That's why pentingnya adhesion juga to prevent the water from move down, okay, to the xylem. And pentingnya juga the water tadi dia tidak terputus, sebab kalau terputus, water column akan runtuh, juga dia akan jatuh ke bawah. Jadi dua-dua cohesion and adhesion ni penting to prevent the water from breaking up and adanya continuous stream of the water up to the xylem. Means that the upward pulling of the water only possible as long there is an unbroken column of the water xylem throughout the plant. Again, as I said, kalaulah jalinan tasbih tadi terputus, basically air tadi tidak akan dapat naik ke atas. Sama juga macam awak nak ambil air daripada telaga. Kalau awak campak baldi dan juga ada tali, bila awak tarik tali itu, kalau tali itu tak putus, awak dapat air kan? Cuba kalau masa awak tarik, tiba-tiba tali itu putus, awak dapat tak air? Tak dapat kan? Sama juga macam the concept of the cohesion and adhesion. Memang tak boleh terputus. Sekiranya terputus, apa berlaku? This one akan runtuh ke bawah. Okay? If broken, water cannot be transported up to the leaves. Dan again, these two forces akan prevent the water column from moving down dan memastikan adanya tension in the water tension. Adanya tekanan, daya tarikan dekat dalam xylem. So basically kalau awak tengok, air tadi, okay, dia akan tarik naik ke atas dengan adanya adhesion and cohesion. Tetapi siapa yang actually tarik air ni, itu adalah hasil daripada transpiration. Disebabkan adanya water yang keluar daripada daun, apa berlaku? Dia akan tarik due to down to the water potential gradient, dia akan tarik the rest tadi naik ke atas. Dan disebabkan di dalam xylem tadi adanya cohesion and adhesion, jadi dia akan form this string of water molecule up to the leaf. Bila dekat leaf tadi dia akan keluarlah. Itu yang dikatakan adanya transpirational pull and cohesion and adhesion. Both gabungan akan jadi transpiration, cohesion and tension mechanism. The cohesive and adhesive property of water enable it to form a continuous column that can be pulled up through the xylem. Dan disebabkan adanya cohesion and tension water molecule, now the molecule are able to stream up the root to the leaves. Okay, daripada bawah boleh naik ke atas dengan adanya cohesion and tension, cohesion and adhesion. Now dan pentingnya daun tadi memainkan peranan supaya adanya pulling force yang akan tarik this water naik ke atas lah, disebabkan adanya transpiration. Okay. Now, kita dah tengok the transpiration, cohesion, tension, the pulling, the one that provide pulling force for the water to move up to the leaf. Now, kita nak tengok pula the one yang akan provide the pushing force, iaitu root pressure, yang akan tolak air naik ke atas. Itu adalah root pressure in the next lecture.